Runda October rasma yibu msambisi bangiti anusuno lamsampam nyam wakat kanga sinkeni television BF1 kiba lananda tumkwe venu sinkeni kiba buto torum santa runda rara ichiba izurado. Yarunda la MPP Sampako Pipi et Tigri Ningob Sumboni Farande, journée parlementaire Banfora à Sol Mouma. La bangeti optisa kwizurora ya bon la MPP ram serada mania no kendra busel observer ndikoto ne sinkeni nimbuida nyokolga wenge paratu ator soba Alassane Bala Sakanda kelo bonsa banfora nimbuida to mo ron yitab nonglom tibala sur kaiti yel sami AMBF sendate ni farande association des municipalités du Burkina Faso aramba arba mezie comme nornanti karenam kirba sula tor damatu boti sefope nam bon soupçon de sinkeni ba menga la wotoni la AMBF aramasna nkengana tika sefo paramo kwa kenguza le tchani sebre tout boni faranditi memorandum sinkeni code général des collectivités wananti bonsa edi kombi woni porondamba obsantuen yibam nores gouverneur. Ndanta srila momo sa kuzu raronwa ina denganta la taban keng bafora tibala ya beni la MPP ramba a pako pipi tigsi ninga sumboni faranda ti journée parlementaire ya bon la bala sakande ne porondamba serda indike na yeli nan pam ko nimbuira anyore wala no kendro busela pakati wa indike ti la filibre nzinda tenga pour antiyida banfora a senesa ade pipi la otone la pakati wa tor soba Alassane Bala Sakande serda atabisa la son tourne sumbona soba toute journée parlementaire ça ni groupe parlementaire à tor soba bamduria Alexandre Tap soba bam widiga meti bam kana antolo souci sinkene tomdai bam senyak banfora otone na sigli bam tigisigar kazalam tibala zinkanga otone wa terrorisme asir namsra nimbuida wuso tibam na kelen wilige banfora rambanti yira banfora nimbuida gili tubam na keta narara panga senke ni nyokolga wenge obzule sa wen san sake arfana pama yidigidi abala sakande ngekelon bon nimbuida tu morogon yitab nonglom o morogon gartaba o morogon ti zemsantara la wumtara wotuon waton yini ka fa tumde tibala surun kaiti yel same Isa lebron wa wordoro inanta la tamosa anti team sinam kirba a zaka portoboti isefopi na yela tuptum da toron chang tawre senkeni meri rama zaba wutone sulninga obsumbon kweti AMBF sandati ni farandeti association des municipalités du Burkina Faso aramba arobzen comme nore nantika nam kirba sula tor da matuboti sefopi nam bon sul kanga nyaare senkeni meri rama zaba wutone ni dama tomda menga la arrondissement maire katerse na tomda pour optal la sebra yemre nanti kon edi kombirone pour ndamba la sebra woto no obona lam ti memorandum mais sinkeno sumbona sobati code général des collectivités nan ko se fo parambara teta edi kombirone pour ndamba obsantuen yibam noresra tenga ato dam tawri se fo paramba sinkilre boto no bam maire kasara de tubna mano pension teka na yitu kosba woto no toron pam pitsgu inanti kilra la sane ya nogo sia AMBF a tor soba le passa edi kombiro bam ya nam kiro sous la tor soba ton wa zabra na wasiga nam kisba tor soba ne pol ndamba wili gebeti la loi on tombote Cour générale des collectivités territoriales nange kadansa mairie namba tuma obe akolongo zugu datle wodi no kenela to titon metiki taba woro la bobo arrondissement namba conseiller namba zin yak tokosko ton me hen taka hati tren yi sababu ta song tum ning tum nawa na yelenti arrondissement namba to panga to ngis nimbuida yelle ya kolongo yelle ya soyele ya loturi yele ya yela taba to panga
ti hayil bon sa se bambe ngwa be to nge na yel di tumbe da yiwa commune bena ngeti ba ni gouvernement ya na ti man sebri na sire ton tenga to damba to be jese na ma to dik ton meta so kan pa suka tirare tun yi sababu tin da ta fa pidi nimbu da zule ha wala garinga ye am nyame to ko wa parti la ma fa madam bebe kai ya kan to parti la ma fa bebe comme da parti la ma fa yulinga la wa bonsa na bonsa ton songole ti ministre de l'administration territoriale ha bol ton ton na 70 ba kan yelle ti loi kan na manare ko ti ya yelle question na ndik soninga ti nimbu da fa zulu lotore ti bam mairie la ma ha ta na zinna tumi pam pangon tumi nimbu da zulu lotore ya ringa ya ming ton chef de file de l'opposition beka nimbu da zulu yinga ton ha ya hana son nimbu da top nonga wo top zulu sa lotore ton na zinda pole ti lawa hamana lawa yisoma te inga fa ha le bon nan ton ta mairie wa fa ba pam pongo la pam bangli la pam ni pam mi tumde tume ti ton tenga kinga teng tole ti ton arrondissement la mapet teng tole la balik fa lwe to ning maire central nugu aya ti yela pa kinga de yam fa la za ngom la nimi ya lenge aya la ton la tampini fa sa paye ti ton pa non maire central le pe bam pa non maire central la hana wela ko man le bon yidiga la wala ko buga le bon soma buga le bon son ton de pole na songo la Mosa wa ina ngomara ninga Nations Unies ra mesa nyakotone na wore ne minisa yuma sonlore wala ni kem sa le passe pour nyam sa otone tu bonti journée internationale des personnes âgées la octobre la pipi warare lo nyak na yile na wo ni kensa ya al 1990 yum da lo sigilrar kanga ronda rara otone Burkina Faso kane tonturun tara yemre bamburia luko opak belgam bam zin nore nanti sosneba mbangba metara so senkeni ra kanga lo zulese lo wilga ton barati vima woto no ni bam yuma aria toro ne boso ka wor bamba la fi wa me wenga wa aria burbo nimbuira yolo nyimda meti ni kensa woto no wa ton serada zabla wa la sanam bamme lea tondo baramba oblea tono rorba lea neba sentuen wiliga son kombibisa wotone sen kene no kenda ni saba me sen serran dike to vi ma toron yinere ton serbla me idnanti kilobla bio samido antoron ta yo piso bla na se la le ba mi ni kem amne wa ni kem ya ne ta yo piso ko la za ka oro yo piso bla wana o pa ni kem do no o se ne o zuwa to ya ni kem ma no le ba ni kem do no ne mi sin ye to ba ma ni kem ma ni sin le ko mu so yi ban kalu ni ya no a mi le ba ni kem ma non c'est pas possible on n'a pas on mais on kambado la fome nga sen tumne saka men kamba sen bangti ni kem ma tumda men te ba me te po ya ni kem te po tumne kamba men na wa po c'est pas possible. Tant que vous n'avez pas eu un piso pour là, ni un pisni, pour pas ni qui aime l'andi. N'est qu'à voir le tout. Et water, water, la camna. La main est à la camana. Alors, pour un chien, now I come out to put la caligite. Caligia, nedong of menga. Put it on shaki. Yid, and ya beautiful. Don't I live in the ming botu, don't bang them to win them strong. Dans la rue, on est aya bi ka ben wo ka ham way kaham sama kaham handa te bo be alib hamin aporun ke fo handa ti yeti fo ya kaham ti kamara tum fo ya aya ti fo lepso min porun ti yel watam ben ti be ta ara wali to mi tun kana liyo bala fo ren po mamla ti wa ti runo ti fo ka kema na fo porun yele ran na mi kuwa ti fo bab hadama tam yel fo kin to batam lam paran way importance à parler contre autorité. Importance à pas contre autorité, ya boyinga. Bala Burkina menga sakwa. Ne ba parler ligue de Burkina Zoué.
o yita Burkina zugu la bum ninga hinki to yita Burkina zugu ya wenzo ya men kabeo ne ba men pale tun wen ko ya no ya ngom bala sunre pa gade wennam tundu ngai ka bezini nga fa yel bamba fa yel budu ba hin ka be hin kana wa ka be fa wa tam ya re la kama runna wo ram palbe suka ya win zoera han ka wo Si Farm est un farandeti Salon international des produits pharmaceutiques et matériels médico-techniques en tout cas woro ato da maratame lui subto nimbuida la violenton pampangam passe obliratamente son governera obno kendra pousin la fiwa awenge bange tia tigisugulub na sigligi na yele nantoron tektab yam sin keni yel kanga la pipila woto ni la si farma to da mbasam pam yam son kanga wa si farma arana singo october rasma yupe wa son watan anti taka rasma wewa woro kane la ya Tunisie lobnya woto ni tibam na yebsum bona sobani farande ti pays d'honneur si farma arana le sababu ti nebo nebsin yikem soto no waton ntekta yama nti yira la fiwa awenge idna ti kira si farmator so bata korben mon pass Mamia docteur Baganya Alimata épouse Wedraogo Mamia pharmacien mais Sifarm comité d'organisation pour Sifarm première édition il y a Salon international des produits pharmaceutiques et du matériel médico-technique. Première édition, ton bon Rawenda Taï, octobre le 7, le 8, ni le 9, 2021, Yumna Pora. L'année Iwara 2000, salle des banques, salle des conférences à Pora, par salle polyvalente d'exposition, Nawati Basa, salle des fêtes, tu tournes maintenant pour son tassa barca. Bon, Rahma Taba pour ton Pamameti, Tenga Ninda Nawa Songro, ni Sonsara. Donc, ton bonti panel ni communication ramba donc ya sonso hana wiligi santé wa wenge nerfa ne bana yitem zaman zemse o wiligi bam ne ya toto ton me hantin dik yam ninga mpa man développer système de santé wa passé akana me ton tara karsa berbeda ton tara scientifique berbeda tum de santé wa wenge ti ton ko ba tuwa puine ton me ni jeune dama na yipalma expérience santé wa wenge bon la temane bala neba si de bébé si tum soma hatia résultat ram bébé donc ba mena wa wulige be mba o ve son tazininga ni bumning hampame ne hanketan wate le bahari ya sa exposition la ton na mane exposition ya bon date lam ti zakka hang bébé ti ton na pui ti net fa wa wuliga tero wuliga mande ti professionnel de santé ramena wa mi wa gilmi bala nye pour wa meni ne tempa ma zoro ni nina hati yi soma ti matériel dam tempa me ti expérience dam tempa partage ti ton boni ti exposition voilà nyeme ni busona wa perbite Burkina ka perbite zaman zemse net fana wiliga tuma ne tumtero d'accord salon ton date salon pour ya ton me ton na toara ni bui de la fiwa na pampanga bala ton mimti gouvernement eti kan na kenre la fiwa wenge hala sid moda la ton mimti bam yeye ka ton donc jeune namba ni structure privée wa ton me tema na boy ti ton système de santé wa pampanga yiro to ni bui de la fi nyinga yare la ton me yi kan taxe na man salon wa tienti ni ba han wa sirta ban yese man partage d'expérience ramba ni bui de la fi na pa ma poso Sambisi aria kalena pare uruna kiba kwilimse la bangete ni suno lamsingil kiba buto torin tas ya marasma yo ba pour butone won sakar pore ina le pam tabindari ni lafi